First Corinthians 6:13. Do you not know that you are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you? Ato ang mentix, ato ang fourth nga sermon or sermon 4 sa atong yutik of prayer niya, no? Your city, your mission. So welcome kita sa ato ang Bible study, analysis, and study on the words marathon lesson karon kung Junior God ay magasil sa hiptari sila siyang 7 parts atong textual o tuwid-tuwid sa atong presentation. Introduction start kita. I-pull down yung mga status bar, makita atong pizza. Uli apod ato ang kalendar. Makita atong pizza March 6. Happy Thursday mga higalang mga kaisanan sa March 6. So bantay panahon. Kay nakitay appointment karon, no? So di na siya kay madugay. Ato ang high nga temperature 29 degrees Celsius, ang lowest 22. Kaulapan cloudy. Kalaw sa adlaw. Ato ang dawn, uy ni atras maning dawn. 5:28. Ato ang sunrise sa kabuntagon 5:39, naparihan na sila sa kuan. Sunset sa Derby Dark 5:49 PM, pero sa sunrise AM. O ang das guys, ang das. So atuan yung mga alarm clock. Andon ni atras og isa ka minuto 5:28 AM save. Ang sunrise ni atras na po ni isa ka minuto 5:49 AM save. So napariha sila sa sunset, no? Ang AM PM lang ang kausaban nila. So ato ang wind situation. The wind situation 10 km per hour. Size 88888 size 53333555556. Uy, size ugma pa dong alas 4. So silip sa ato ang Israel, sa sunod na lang na, no? O niya ato ang Hope Channel na kitay in verse gahapon. Tak na sa pagtuon, tanaw na ito na ba kitay tak na sa pagtuon gahapon? Para kitay ma-review, no? Uy, natay tak na sa pagtuon kahapon. Rules of engagement. Tapos ang night series ni Ma'am Maripi Pamunag. So kanala, no? Kaya ito pang i-update ang ato ang pagpanagsimpa sa 10:53 nga midweek prayer meeting. Ato ang mga song leader singer, ang Horizon Singers, no? Napuday diha ang kuan. Ato ang deaconess nga group 2. Uy, ang ka-preside, no? Mama ni Cherits. Dinhayan. Tapos opening song Horizon. Opening prayer Sister Vicar. Tapos special song Horizon si Aga mga singer, no? O speaker sa ato Sister Virginia Galagar, no? So yang giwali kang Rahab, no? Katong pagluwas ni Rahab sa mga maniniid o niya
ang kasabutan po nila nga luwason siya no pag-abot na sa tiglumpag na sa ilang lugar. So intermission song ato ang Deaconess nga group 2 Prayer Band Garden. Naka-assign ato no. Tapos ga-closing song ang Horizon, ga-closing prayer line atong speaker. Nahuman ato ang pagko nagsimba 7:57. Gasagdan sa 6:40. So magahan ay kita sa atong pagatun-an. Welcome kita sa ato ang quarter 1, first quarter. Ano kita sa itong lesson 10/13 sa ato ang first quarter. Rule of engagement ato pagatunan o sa Thursday, limits and rules sa ato ang marathon lesson karon LOD. Lesson W by D no, kasi lesson delay. Together with sa atong article, Bible Reading Marathon Journey ang title. So nato atong yesterday's episode sa MP3 Wednesday's lesson 10 nato no. Ang download sa inyong mga cellphone, mabutang sa flash drive, mabutang sa Bluetooth. Nakitay link dire ang Spotify account natin kung na-account mo ay Spotify, sacrifice, like and share na po YouTube account nato dire kung na may mga YouTube nga account, sacrifice, like and share. Inyo na ipang-click no na ihom nato para sa atong less. O welcome kita sa itong hanay sa March 6 sa Thursday. Ato ang first part ang stewardship nato nga devotional reading, mag-emphasize kita no sa istorya nga angkol this cannot buy anything. So magasampay kita sa story niya nga atong giputol gahapon. Ato ang second part atong youth devotional. Pero diri kita sa ato ang youth week of prayer ng advance sermon to your city, your mission. Ato ang basahon no. So maambak-ambak ra gihapon na kay apiki kayo atong time karon. Tama ra ta alas 5 kapin no. So ato ang third part atong devotional for all. Lest we forget base malimot ta nga magsayo ra ba karon no. March 6 alas 6 po lang ato ang kanang appointment no. So man na atong ma-devotional for second ug third atong nga part. Og ato ang fourth part ang inverse sabat ko sa atong mga seniority na nga isa na atong first quarter renewing the mind lesson 10 nato managing stress. Og ato pagatunan ang Thursday March 6 complete union with Christ. Union with Christ naman day na kay tay labad-labadan ana kay union with Christ na mao naman ating ipahimo. So Sabbath school nato junior youth sa mga hamtong no, murag mga junior youth sa atong mga murag mga hamtong. So ang fifth part nato sa atong cornerstone connection atong first quarter in the place. Og lesson 10 nato celebrating with Jesus. At pagkatunan ang text to Ecclesiastes 11:9. Og sa atong Sabbath school sa atong mga hamtong atong first quarter kaduglaban justice lesson 10 nato rules of engagement. Mao na no ang ato ang kanang 6th part na pa kita pagatunan karon ang Thursday March 6 limit and rules. Limit and rules another term gyapon na siya sa ato ang role of engagement no. So manatong hanay mga pagatunan o kini ato ang mahanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o gidigigan sa grupong Adventist Youth. Prayer 10 atong small group sa youth ang power of 70 ang TMI total members involvement personal administrative kasultili ang ato ang
Youth Prayer, no? Kon Adventist Youth Prayer 10 sa ato ang page og ato ang lamp Adventist Missionary and Preachers og ang TMI Channel Members Enrollment og ang Harvest 25 nga sa Abril lang matapos, no? Ato ang mga ka-Elijah, no? So ato pasalamatan ng gaham nga Diyos nga nihatag sa kahigayon nga paday pati ko malandog sa iyang bolanon nga mga pulong, iyang pulong may gahom. Ato ang bread of life, living waters, og source of life, the God of love and justice. At lasad himayaon, no? Daigon sa walay katapusan ng iyahang pagkamahigugmaon o ang iyahang pagkahalang tun. Ato pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan kasi sila itong mga contributors, mga collaborators, sa lahat ng share makapinto sa video lang, sa video makalabit sa video. So bye-bye sa atong distributed ang scripting, atong recording, uploading at Facebook Live na to sa YouTube channel, video online sa atong podcast o sa atong isa tibay. Atong downloadable link nga MP3 files. So dili kita sa ato ang proseso, largo kita sa ato ang YouTube Live. So subscribe, follow, like, and share sa ato ang YouTube channel. Ang Bible Reading Marathon Journey 2022, make start, make story, make lay, no? Para maka-history, yung ang atong lifetime na to 10 AM to 12 over high noon. Og, kumani yan, makatanaw kita sa atong Doc Trainer, mga listener, atong ipang play sa atong hub channel, katong nakataytak na sa pagtuon, ma-play na to, no? Ato ang review sa 4 to 6 PM, 7 to 9 PM og 9 to 11 PM ato na siyang pilian, no? Pero kung ganahan ta ato na siyang straight on. So human sa atong YouTube channel, atong YouTube Music, no? Podcast, Spotify. Sir, like and share sa atong account sa atong Spotify, no? Search sa Kasir Podcast Channel. Iada to ang account sa atong YouTube Music. ICTPS:// anchor.fm D40, D42, E4 /R is yan naman atong account sa ato ang YouTube Music. Atong downloadable link na diri atong downloadable link nga MP3 yesterday na to nga episode ang MP3 Wednesday's lesson 10 na lesson 10 na gid nato, no? Q1 na details og dito down no sa ato ang Dropbox. Ako na lang nato to siya nga image, no, sa ato ang Dropbox para mabutang nato ay mapakita nato unsa nga image ito sa ato ang Dropbox. Mao to siya ang pinduton. So kana na ato ang distributed og process og gampo na kita sa tong pagsugod mga pasag kamo, no? Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul, maapo kita, amahan namo nga na sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paani ang imong gingharian, pagabuhaton unta yung kabuton, din isiyuta maingon sa langit, hatagi mi karon sa pagkaon unta kadlaw, sa iloak sa utang kami nakasailaman sa kautang kanamo. Ayo kami itugyan sa nulay, kundi iluwas sa kami gikan sa dautan, kay mo ang gingharian ug ang gahom maya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita, no? Sa ato ang first part, magasumpay kita sa atong stewardship devotional, Angkol Des Cannot Buy Anything. O diri sa kamot, kay mura dito na tapos, no, nga she was given a monetary bill along with the goodies. Sampay, without looking at it carefully, she ran to her bedroom to feast on the delicacy and was given. After she had finished eating, it was time for her to take a bill to the nearest shop to spend it. Ay, basing magpalit siya soft drinks inana, no? Or mga mainom niya kay human siya kaon. Magpalit ba ka siya ice cream?
Tay video kang ipakita ka. Dad, pakibuksan itong ice cream. Siya, okay anak. Giabrihan sa papa. Gusto mo ba ilagay sa platito? Opo. Pagkuhan dito, nasakpan sa inahan. Oh, bakit ka nag-ice cream nga may ubo ka? Sino nagbigay sa'yo? Si Daddy. Ganun pala si Daddy. Daddy na, talanta ng Daddy. Mutago. Mauto no. Nga, kanang ipalit untana niya o kanang mapalit tong iyahang gihatag sa iyahang tiyo, no? Niya have to spend each lock at it carefully on her joint torn into sadness. Risha came screaming from her bedroom to the living room, where their father and visitor were enjoying their story. She interrupted him as she came to where the visitor was and said, "Uncle, this cannot buy anything." Umo na to no, naglikramo na skisa. Bisan pagluyo sa istoryahan na iyahang papa o iyang uncle. Kisha father tried to calm and interrupt her because she was embarrassed by what she was seeing. Amo na to no, nga nagpatilawala iyang papa kay na-embarrass, wala sa delikadesa no, nga di kalitang og pag-apil sa istorya. The visitor asked Kesha's father if it was true that the bell Kesha was holding could not buy anything available. And he answered, yes, it cannot buy anything. You need 2 bells to buy something. Uy nga nung sa isulti, kinahanglan ko no ka o 2 ka bells to buy something. Otro po na makalilipog ng kuan kining bells. Dagkakayo yung bells. Nay bells nga balay runon, nay bells nga kanang inana kwarta ano. Pero kanang agi pasabot no nga 2 kuno ka bells. Ambot nga bells sa Philippine bells ba? Piso bells or kato iyang gihatag nga bells. Pila kato ka bells iyang gihatag no? Kay you need 2 bells no? You need 2 those bells to buy. Mao. Aba sig mahal lagi to iyang gipili kay 2 man kuno nga bells ni adto nga currency no. You need 2 those bells to buy something. Dear friends, what about today? Do we give God the money that cannot buy anything? If Kesa did not want the bill that could not buy anything, what about God? If the smallest amount you gave is your base, God accept it. Di ba ito siya? Padamdam na ba ito? Ako ikaw mahatag og daot ka kuan, no? Matarong ba sa Ginoo, no? Matarong ba kini? Padamdam na ba ito, no? Let us give him also the base. O ang appeal as we give our offering today and the future, as remember to give God's the best we have. So manakita niya nga istorya nga uncle, this cannot
buy, no? This cannot buy anything. So, ang sunod nga title para sa ato ang Sabat 11. Uy, Sabat 11 na daydayin kita. Ay, Sabatin pa. No, ulahi manggod na siya. Ulahi man ang ato ang Sabat, no? Ang Sabat din gitaytulan ato ang Sabatin sa March 8. I don't give. I don't give. Hello sa watag. Oh, himay-himayon nato na sunod semana unsa na iyang buto sabot nga I don't give. Nga siya mahatag. Karon, dili kita sa ato ang Youth Week of Prayer nga advance sa ato ang sermon pour. Unsa tong buhaton pagmaminaw for their hands, no? Maura day sa pagampo ipold. So welcome kita. Sa ato ang mataas nga sermon pour, your city, your mission. Ang mga inanatag kaalam ani nga langit no, no? Kay wala ra bagitay kanang paghusay, no? Kay mo relax sa kita, wala pagikitay paghusay sa Bernes. Nindot man na to, no? Nga nakitay live sa Bernes. Pero ato pag yung panidaan makahimo naman ta, pero no na pa mga bantayan na to. Sumama po kita sa ato ang kaalam diri para sermon pour. Father God, open down mine eyes that I may behold wondrous things out of thy love. Amen. Or out of thy law. Amen. Ato ang sermon pour, your city or mission. Ato magsusulat Jonathan Contero. Og ang focus consumerism. Uy, business man kay consumerism. Okay, main text, 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God, that the Spirit of God dwells in you? Uy, marag sa panglawas man So yung context dire, yung inside, no? A mission in Europe means with his life experience he had at the age 16. He says, although I was born into an almost Adventist family, my father got baptized when I was 9, but he always respected that my mother took us to church. I had a somewhat disoriented adolescence. The desire to explore new things, an inherent rebellion youth led me to stray, but from God and the church. I remember a day from my teenage years when I spent the night at a friend's house with another prince, while there were found some hidden bottles that his grandfather kept at home, not knowing what to do with them, since they had been given to him by clients. Likely, we didn't make the best use of them. Lost control, and without going into details, I ended up spending the night at the police station. Oy.
So na police station, unsa na ni? After few hours, they asked me to call my parents because I was under 18 and scared me the most. Was not the police, under 18 siya, no? But how my parents would react, my mother isn't particularly harsh. But she's a woman of her time, born in Spain, 1849, when things were only explained. Once they understand you were in trouble. I was terrified of making that call. In that very call, you could feel the humiliation and shame on one side, the pain and the shock and disbelief. On the other, you're 16 years old. I was calling my parents at 5 a.m. for them to pick me up from the police station. 3 people came to get me. My older brother, who looked up to in almost everything without discriminating, and 2 older brothers who looked at me disbelief. My father with the same reaction as my brother, and my mother with an indescribable expression. I won't lie, I closed my eyes, expecting the biggest laugh of my life. I tensed my body and held my breath, ready to take the hit. Ready to take the hit. Nagati video nga gipakita nga nakitaan sa amo tong nakaputol-putol nga charging. Ang bright nga iro nga kahibaw siya ay kanang pakana ato ang naputol nga charger, no? Gakuha siya roller o niya ni tuwad sa atubangan magpabunal. Ready pagbabunal. Ha po ning yun nauna dire ready to the hate, to take the hate. His story make me reflect on the few things. Ay gibunalan gitong iro, no? Kay yamang kagat ang kanang nagka-putol-putol nga charger. History make me reflect on the few things. What our perception of God, what image of God circular people in the city have. Is the church still today that agent of God that makes love but society? Are you embarrassing those who need restoration? Though only those who share your faith have the right God embrace. So di na nato gini siya mabasa ng mga details diri, no? Kaya piki kita. Mura ni siya may numeration karon. Join me on the journey through the Bible where we will discover the purpose of the church of the city. Oh, ang una, what the nature and purpose of the temple in the Bible. Na kuno mabasa sa Exodus 25 og 8, no? O niya napay Matthew 1:23, John 2:9 to 1 Corinthians daghan. Some lesson take away dito sa mga teksto. God always take the initiative. Ano, ikaduha, God always draw near to humanity. Ikatulo, temples cannot contain God or sa acts, no?
17:24, Stone cannot enclose God with his presence is not our church building, but in the church people make it up. Ika-4, God is dynamic, no? Ika-5, God always present. Oy na siya reflection dito. We know that starting with Jesus, building have a specific utility. Ika-2, how can I embrace the people of the city today? Uy, mga kuha naman din na imong mission. Do you know how the story end? Just become a temple again. No? So mga pangutana, niya, ato po na yung pagkatunan ng church. No? The church is the people, not the building. O, klaro ko na mo, no? The church is about disciple, not programs. The church is not abstract entity. It is a living body, a community of people. Before starting an adventure, the first question we must ask is, why should the church exist? So, apin mo na ipangutan, ano? Mag-exist kay pundok man siya sa Ginoo, no, ang church kibali, no? So humana kita sa ato ang nag-ambak-ambak kita, no, kay tungod sa ato ang time. You took a prayer with you tweak a prayer nga advance sermon to, no, katong your city, your mission. March 6 na kita sa ato devotional for all is we forget. James White changed his mind about marriage. Have you not read that he who made them from the beginning made them male and female, and said, for this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined his wife, and two shall become one piece. Uy, basig mo na ning istorya diri nga nagminyo na sila James White ug Ellen White. I will undoubtedly comes a shock for most sheltered Seventh-day Adventists to discover James White did not believe in marriage. Uy, believe in marriage. Yes, you heard me right. James opposed marriage. Loko, James opposed marriage. In 1845, the Sea Code published in the Day Star that an Adventist couple announcing their marriage had denied their faith. Marriage White held was a will of the devil. The firm brethren in men who are waiting for Christ to come have no fellowship with such a move. And why, you may be asking, did he take such possession? The answer upper in his next sentence. We're looking for redemption in the morning watch. The fact of the case that they expected Jesus' return in October 1845, beyond that the early Adventists believed, that was extremely short, and from that perspective, getting married and setting up a home offered by a denial of faith and the soon coming of Jesus. After all, if Jesus came when they expect, there would be no need of early homes of marriage. So mga putong na abot sa lang na no? Kung niabot to ang alam ko, wala na kunoy early home of marriage.
Thus James later reported that most of our brethren believe with us that the second Advent movement was the work of God, were opposed to marriage because they believe the time was very short and they considered that it was denial to our faith and get married such as Steve said to contemplate year of his life in the world. But time continued on. We came a evaluation. As a result, James and Elaine were married in the August 1846. O ang rason kay nausab ilahang prinsipyo. Reason God had a work for both of us to do, and so that we could greatly assist each other in the work. After all, Ellen needed a legal protector if she was to travel country bearing her important message to the world. Uy, legal protector ang iyang partner kibali. Reason sometimes we are wrong, and when we are, the only sensible things to do, admit and make course correction. But for some of us, that is not easy. Help me, Lord, to see your leading in spite of my errors. Help me to be born or humble enough to adjust when I am wrong. Makipa rin ang padasig no kay nausab ilang prinsipyo. Di na magminyo kay maabot na kuno ang Ginoo. Pero dugay-dugay naman mao to nga mag-mission pa man siya na sa message kinahanglan siya legal protector niya, no? Og diha ra man gid makuha nimo imong legal protector kung sa kaminyoon, no? Kay murag kun di nimo siya ka relationship, murag mga hard na nimo imong protector, no? Murag bodyguard na nimo, no? Yo imo hang protection mao to nga niabot sila sa marriage, no? O man kita sa itong devotional per se kanang third nato nga part. Mga sabat ko na kita ato ang fourth part, ang 5 ug 6 nato nga part in verse kilain kita. Welcome kita sa in verse nato verse quarter radio na wide lesson 10 nato managing strays. O ato pagaton ang Thursday, March 6. Complete union with Christ. Oh, union with Christ ra. Ato ra siya basaon kay union with Christ ra makani. O gamay ito na ito application. Sabat ko lang PM ma-download sa ito ang Play Store. O download and install. O niya open. Pakita ito ato ang renewing damay, no? Sa home niya. Ang inverse. Pili o na ito ato ang lesson 10 managing strays. Sa March 1 to March 7. O niya. Tuplokon dayon. Malargo na siya. O mo display ito ang Thursday. Makita na po itong nabungkag nga si Spider-Man, no? Complete union with Christ. So, insight. So, insight kita ng portion kay Thursday. O sa ito ang reporting. Reporting na to sa atong inverse. Ang sabat ko na atong gitunan sa sabat no sa atong inverse sa portion nga intro inscribe. Thomas Frazier. Og sa Sunday, March 2. Sa portion nga engage, finding grace in Christ. Og sa Monday, March 3, yoking up with Christ, sa portion nga interpret. Sa Tuesday, March 4, alam na natin lahat ang portion in speak, no? Og sa Wednesday, March 6, practical sleep, invite nga portion. Og sa Thursday, March 6, karon ato ang pagkatunan ng insight. Complete union with Christ, ang ugma, ang inquire, no? Sa Friday, March 7 karon ato ang basahon na ng insight. Wearing the yoke with Christ. Uy, balikan nato ng yoke, no? With Christ.
means to work with this line, or work with this line, no? To be co-partner with him in a suffering and toil for those humanity. Banggit nga Ellen G. White, no? The Bible commentary, in accepting Christ's yoke or restraint and obedience, you will find that it's of the greatest help to you. Wearing this yoke keep you near the side of Christ, and he bear heaviest part of load. Your work is not to gather up burdens of your own. We often think that we are having a hard time in bearing burdens, and it is too often the case because God has not made any provision for us to carry this burden. But when we bear His yoke and carry His burden, we can testify that the yoke of Christ, easy and His burden, are light because He has made provision. O man ang kahimay-himay sa itong teksto na po sa Bible commentary, no? Yet, the yoke will not give us life of ease and freedom, selfish indulgence. The life of Christ was one of self-sacrifice and self-denial, very steep and with consistent Christ-like tenderness and love. His follower will walk in the footsteps in the Master as they advance in his life. He will become more and more inspired with the spirit of life of Christ. O, daghan ka. Sunod na ng Bible commentary 3. Volume 5, page. Layo na kayo. 1092. We are to bear the yoke of Christ that we may be placed in complete union with Him. Take my yoke upon you, He say, wearing yoke, unite, penate, man in companionship with dearly beloved Son of God. Lifting the cross, cuts away self from the soul and places man where he learned how to bear life burdens. We cannot follow Christ without wearing His yoke, without lifting the cross and bearing it after Him. If our will is not accord with the divine requirements, we are to deny the inclinations, give up our darling desire, or darling desire na di na darling sin, darling desire, and stay in Christ posse. Pero mamaura na siya, no? Darling sin, darling desire. Give up ni mo. Kaya naarabat ipakita sa video nga, pare, nanuktok ba pare? Meron tayong bugas. Oy, sobra naman tong ginagawa mo pare. Siya, huwag ka mag-alala pare. Ang importante, may makain sa aking anak. May makain sa aking anak, pero ang iyan ay gikugos sa iyang pare nga bata. No? Oh, give up our darling sin, no? Men pray for their own next yoke, that same light and the peasant to wear, but the probe galing. O sa man na may Bisaya, English dili nga galing. Galing yan si. O sa may Bisaya sa galing. Nga Tagalog na gani ng galing. Oy, wala. Uban si Kuan. Si Google. Kay application man eh. In the extreme, Christ says this, and He says, take my yoke upon you, and the yoke you would place upon your own neck. Think it precise, feet will not fit at all. Take my yoke upon you and learn of me. The lesson essential for you to learn, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest into your soul. Oy, karon nga adlaw, no? Find rest ang ato ang naka-race kay butang na siya sa iyang himlayan nga kanang
lugar, no? My yoke is easy and my burden is light, and the Lord never makes the full estimate concerning his heritage. He measured the mean with whom he is working when they submit to his yoke. When they give up the struggle that has been unprofitable for themselves and for the cause of God, they will find peace and rest. When they become sensible and on weakness their own deficiencies, they will delight to do God's will. They will submit the yoke of Christ when God can work in them to well unto his good pleasure, which is often entirely contrary to the plan of the human mind. When heavenly anointing comes, as we shall learn the lesson of meekness and lowliness, always bring rest their soul. O katong gibanggit sa ato ang inverse, no, mga ka-inverse nga. Positive man kuno siya nga kanang stress ang kanang makabaton kag bag-o nga eskwelahan from elementary mo kalit kag ka high school mo kalit ka og ka college, no? Mga bag-o mag-uhan gyud ka kay di lang eskwelahan bag-o nga kanang imuhang pagasulayan nga sila nga positive pero nahimo kuno nga negative gihapon kay na stress. O journal, mga classmate, after this week's studies, what personal application are you convicted in your life? What's some first step that you can take to make this application? What practical application must you make in your school? Family, workplace, starts, and other setting. Review, memory best. O humana kita sa atong inverse. Lago kita sa atong sabat ko sa atong mga junior youth ka marag mahantong. Wala, late na taan, alas 6 na. Sabat ko sa atong junior youth nga atong mahantong in the place. Ag ato ang lesson 10, celebrating with Christ. Ang ato ang teksto ibabasa sa Ecclesiastes 11:9. You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart, whatever your eyes see, but know what for all these things God will bring you into judgment. Oh, mauna po ng tampag sa mga youth, no? Nga sa imong kabatan-on buhata kung unsa kunoy imuhang ganahan sa kalibutan, pero hinamdumi nga moagi kas hukmanan, di ba? Kay aplika ra ba na bisig sa contraction, mangayo og sako ang hatag na hinog puwil kay sudla nagbato. Adik ka ba, no? So, ang ato ang text ato basahon diri ang iyang content, Jesus life, especially the miracle at Canasius that enjoy celebrating the innocent joy and life, bring happiness to others. He celebrated life with his disciples and friends, and he enjoy watching us celebrate the healthy positive way to remember that next Sabbath Global Youth Day. Oy, sagot na Global Youth Day. O, next Sabat ako naman ang sakto man po kay 15, no? Pero 8 pa man, dito na Global Youth Day. Less specific ways will contribute with others, youth from your local church. O atong mga kabataan, nangita sila donation, katong donation sa imong madonate, no, sa Global Youth Day. Pwede cash, pwede bugas, pwede, no, kay gamiton.
Oh, mana kita sa atong corners connection sabas ko na kita sa mga hamta. Welcome kita no. Atong first quarter na laban justice. Lesson 10 ato role of engagement. Og ato na po ning himay-himayon role of engagement sa atong terms kutunan. Limit and rules. Oh. Limit and rules no. O gamita atong application no. Ay mga katab ka browser, i-browse sa ato school.bintik.tayo/in. Og pagitaon ninyo to ato ang nakadumlaban justice nga book, i-click ninyo atong lesson 9, i-click dayon ang ato ang Thursday. Onya napagkikapilian diha no sa ato ang Chrome. Dili i-desktop view para na babasa. Welcome kita sa ato ang gitusok nga espada ri sa ato ang letterhead. Mo na po ning arsahon diri magihapon ka kuha ana. Kay espada man ni kisa to kanang ato na to natiman-an no katong Arthur ba, Arthur sa kanang Amerika lahi matong MacArthur no. O report ato gituan sa Saturday roll of engagement sa March 1, sa Sunday March 2 angel delayed. Sa Monday, March 3, the Dragon of Revelation. Sa Tuesday, March 4, the Case of Job. Sa Wednesday, March 5, paspas kayo madagan ng oras, no? Patapos na punta, niligang simana. Sa Wednesday, the Temporary Ruler of the World. Sa Thursday, March 6, Limit and Rules. O sa Friday, ugma. Ato ang further to teachers comment. So, largo kita sa ato ang pagtuan limits and rules mga magtuon sa pulo sa general culture kapag laom kapalan ng grade ng friend bilang mga palangga sa Jews ato pagkatunan ang iyahang content. The cosmic conflict is primarily a dispute over God's character caused by the devil. Slanderous allegations against God's goodness, justice, and government. It is a kind of cosmic covenant lawsuit. Sa conflict cannot be settled by sheer power but instead requires demonstration. Gisgutan to no sa ato ang mga listener na lang para unsa lang ang programa listener kay dili man kuno siya program ang charts kuan man no katong ministry di ba. If serious allegations are brought against the person, power, and peace, and maybe only way to defeat the allegation would be allow for a fair and open investigation. If the allegation threaten an entire government of love, they cannot simply sweep under the rug. What does all this mean for understanding the cosmic conflict and relating to the problem of evil? If God makes a promise, would He ever break it? Of course not. And so far as God agreed to role engagement, His future action would be morally limited. As such, evil will fall within the temporary domain, the kingdom of darkness. Ano ipabasa din sa Mark 6:5, Mark 9:29, Mark wala yun eh. What do these texts display about how even divine action might be integrally related such factor, faith, and prayer? Uy, divine action. O ipabasa ng Mark 6:5, and he could do no miracle there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. O sa 9:29 sa Mark, and he said to them, this kind cannot come by anything but prayer. Katong prayer no nga ang prayer dili lang pud siya ampo kanang kuan ba kanang nakay nang inhanglan or prayer no nga ang Ginoo ang makahimo kay murag way of ipasa nimo no. Other term maghihapon na siya sa help ang prayer no. Acts no na di ba? I pray you no nga mo hatag ka sa ihag time no. Mga paghangyo no, mga pagtabang
na siya sa pray, no? Di lang kay ampo, di ba bisay ko nimo ampo, no? Pero ang prayer para naibuhat na hangyo, di ba? Nga na hangyoon ka o magrant iyang hangyo, no? Mato nga mahimo sa hangyo, di ba? Og ang hangyoon kinsay hangyoon, di ba? Ang Ginoo. Mao to nga bisan pagtabangan nila di nila makaya kay kinahanglan ka mo hangyo sa Ginoo, no? Di kay ba dito gaampo dito mga mga kinuran niya nga pagkuan daghan matug ampo. Pero kato nga prayer by prayer sa Ginoo, no? Nay mabuta nga ipasa gid mo sa Ginoo dili gid ikaw, no? So mao na ang gipasan to na pahimay-himay niya in both this narrative. Some limit of rules of engagement seems to be in place, dynamic related to such thing and faith and prayer. Elsewhere, we see abundant evidence that the prayer makes a difference in the world, opening up avenues of the divine action and otherwise might not be morally viable. However, we should not make the mistake of thinking that the faith and prayer, the only factor. There are likely many of others factor which we might be unaware. Despite with what we said previously about the rules of engagement, as we said, there are certain rules of engagement in the great controversy that the limits God can morally do unless for now, no? Pero natay gipakita nga bag-o gyud nga video nga nakita na sa TV, no? Nga wagid kuhaonon gitong bayhana kay nakita sa TV na putol iyang ulo. Mga daghang gyud nga portion nga murag na laylay iyang ulo sa kanang sa daot man kani atong sa TV, no? Pagkataod-taod dito gisundan-sundan gid nila kay himala lagi putol man ulo tanaw sa TV, no? Pag abot dito sa unahan nga mingaw naman tana to ya ni kadit man to ka merkado. Naunsa man tong jeep nga murag natulog mas yung driver. Nidagan man tana to niliko pa gisundan ang kanang katong nakita nila ka babae nalata na hinuon, no? Na dasmagan. Ang ako kay laa man dito sa kuan, laa man dito sa tiyanggian. Gibira lago driver gi kulata. Tanaw bata ulo. So mauna no nga rule of engagement, no? Nagi mga bagay nga ipakita sa imuha nga di mo siya mapugnan pero makahibalo ka, no? Di ba? Parehato ang nakita nila sa TV. Kakaiba magyud, di wag nila buhi sa ilang mata, no? Na ka-witness sa Ginoo sila disgrasya. So dogang pa ipabasa diri John 8:18 and Revelation 21:3-4. Oy dragon na ni. How does text magtapos na ba na ita? Nagtapos sa pangutala diri. No? How does text give you confidence even though there are many things we do not know? We can trust that God knows what is base, and will bring an end of evil after the eternity of bless. So basahon nato yung mga text na diri. Kay mao na ni ang mo conclude nga mga text sa atong pagtuon ug mag-ampo na kita dayon. Sa Romans 8:10, for I reckon that the suffering of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Oh glory gid, no? Suffering nato no ini nga present time dili ko makatumbas sa pag glory nga badawat nato sa umalabot. Revelation 21:3-4 taas mo lagi ni. I heard a voice of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and will dwell with them, and they shall be his people, and God himself
shall we them under God, and God shall wipe away all tears from their eyes. Ay, balik-balik tani. Pero mo ko nang nindot nga saad, no? And there shall be no more day, and there shall be no more sorrow, neither shall there be any more pain, for the former things pass away. So mao na atong natkunan nga limits and rules, no? Nga apil na sa iyahang gitagana nga mga pag-care kanato bising sa umalabot nga mopahig kuno siya sa mga luha, no? O niya amang labay na dayon ang tanan, di ba? Pass is pass. Dahil ito ang sa girlfriend ka, masarap pa rin ang luto ni Nana. Gituok, lo? Oh, pero kanto, pass is pass. Mulabay na gyud ang mga ang hitabo, no? So diha na kita nagtapos sa atong pagtuan the limits and rules, no? Ato agitun-an din ang katong sa mga mark, no? Nga pasabot niya diri nga naagi ihang pagkamaayo, no? This kind can come to port, no? Katong prayer and fasting on might work save ladies and abuse pork and health them kadto, no? Nga magiayo siya og mga masakiton, no? Teksto raman to atong gitun-an og sa Romans 8 nga unsa maning mga sapiring atong giagian karon og naay gitagana nga glory, di ba, no? Which all be rebelled in us, di ba ma? Rebelled, no, kanato. So magampo na kita sa ato ang pagtapos. O mga po sa kamo, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, live on earth. As in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. To God be the glory. Oh, thank you once again sa inyong pagkatalinghog pag sabaybay sa atong tulumanon. Bible study on a lesson study on the world's marathon lesson karon. Kung you got sa psychology lesson statement part atong textology sa linya to presentation. Diri kita layo, no, sa ato second week of March, no? On preparation na po para sa ato ang youth week of prayer nato sa sunod nga semana. Og ang semana nato ang Ma'am Maripis sa ato ang Hope Channel nga paglaom dayo sa dakong away, no? So hantod sa rigay ng Diyos na ngay may dasan dalagon ng Diyos.